si vuol dare lui una chiave di lettura del mercato spagnolo e però anche di quello che è un pochettino l'immagine in questo momento anche del mercato della UE, che per male sta diventando sempre più grande anche in termini produttivi e la cosa ci preoccupa. Siamo diventati in tanti a produrre vino, siamo diventati in meno a consumarlo, ci dia qualche motivo di speranza anche su questo. Buongiorno a tutti, grazie mille por la participación en esta tabla redonda, en esta mesa. Para mí es un placer pedir disculpas por la distancia y no poder compartirlo en la cercanía con vosotros. A mí, la primera reflexión, el título de esta mesa redonda, el futuro del vino, o el vino del futuro, yo añadiría un subtítulo más y le añadiría de la viña al consumidor. En este camino creo que hay una pregunta primera que realizar. ¿Para qué producimos uvas en nuestras viñas? Las viñas producen uva porque pensamos obtener una rentabilidad económica. Desde el viticultor, que es el primer eslabón, pasando por todos los que actúan en la cadena hasta que llegue la botella a la mesa de un consumidor. Por consiguiente, cualquier actuación que tengamos que hacer o que tengamos que reflexionar, tenemos siempre que pensar en el inicio y en el final, en el consumidor. En el escenario actual hay cuestiones que dependen de nosotros, del sector, y hay cuestiones que afectan y que no dependen de nosotros. ¿De qué no depende de nosotros? El clima, el cambio climático, está afectando a la agricultura y no depende de nosotros. La geopolítica, la situación del comercio internacional, no depende de nosotros, no depende del sector del vino. Y la sociedad, los nuevos hábitos de la sociedad, la forma de vida, la forma de consumir, nos afectan directamente a nuestro mercado, pero no dependen de una decisión nuestra. ¿De qué depende y qué podemos actuar nosotros? Pues nosotros podemos adaptar nuestras variedades, nuestra forma de cultivo en el viñedo, pensando en qué queremos obtener. Tenemos que ver nuestras bodegas, cómo adaptamos la estructura que tienen para poder estar en el siglo XXI. Tenemos que pensar, cuando vamos a elaborar un vino, qué producto queremos hacer y cómo lo va a afectar al consumidor. Y sobre todo, tenemos, en mi opinión, que cambiar el relato, la historia. Tenemos que contar la historia de otra forma a la sociedad. La comunicación, pienso que es en este momento fundamental. Creo que en el mundo de hoy, el sector del vino se ha quedado por un exceso de legislación y por un exceso de mirarnos hacia el interior, pues prácticamente en un producto que se ve antiguo, se ve envejecido y que no resulta atractivo en la mayor parte de las ocasiones al gran consumidor. No estamos hablando de que no hay un consumidor específico que gusta de nuestros vinos y que nos sigue valorando y aprecia las denominaciones de origen. Estamos hablando del gran público.
Cuando queremos generalizar el consumo de vino, en España se utiliza para estos aspectos, se habla siempre de democratizar, popularizar el consumo de un producto. Bueno, pues si queremos hacer ese aspecto, lo primero que tenemos que ver es cómo incidimos en el nuevo relato, cómo incidimos en la nueva comunicación. Cuando lo tengamos definido, tenemos que volver hacia atrás y legislar en esa dirección y actuar toda la cadena del sector del vino en esa dirección. Es muy difícil pensar que vamos a volver 30 o 40 años atrás, donde el vino estaba prácticamente en la mesa de una familia, estaba en la mesa de unos trabajadores cuando desayunaban, cuando hacían su comida, en la mesa de unos transportistas. La sociedad ha cambiado. Eso no lo vamos a poder volver a tener. Tenemos que adaptar y estudiar qué es lo que realmente nos está demandando el consumidor actual. Y en ese aspecto creo que tiene que ir nuestra visión. Por supuesto que tenemos que seguir elaborando productos de calidad y con un mensaje de sostenibilidad, por supuesto. Por supuesto que tenemos que trasladar a la sociedad lo que supone para el territorio el viñedo, la implantación de una cultura. Tenemos que seguir captando el turismo para que visiten nuestras bodegas, pero por encima de todo, en mi opinión, solo tenemos una dirección, que es adaptar nuestro producto a los gustos y a la forma de vida, y recalco lo de la forma de vida del consumidor actual. El consumidor actual vive muy deprisa, se para muy poco a celebrar, necesita diariamente algo muy ligero, con poco alcohol, baja graduación, fácil de beber y que no tenga que estar haciendo una definición cada vez que toma un vino. Y ahí podremos captar. En ese camino nos vamos a encontrar, como ha dicho Alberto, con la gran distribución y con los problemas consiguientes. Pero la gran distribución es la primera encuesta que tenemos que superar. Ellos saben cómo vender a los consumidores. Ellos conocen los gustos de los consumidores. Saben cómo tienen que presentarle el producto. Más que enfrentarnos a ellos, utilicémoslos como aliados nuestros, como alguien que, aprovechando su conocimiento, podamos introducir productos que tengan rotación y que tengan un gran consumo. Y yo me pararía en este momento en mi comunicación y espero para poder continuar. Gracias. Mille grazie signorina Franca che nonostante la difficoltà, perché trovate che vedete parlare non si vede, quindi viene sempre difficile parlare senza vedere che di cui parli, però mi è sembrato decisamente positivo ed è la cosa più importante e si è dato un paio di chiavi di lettura che vanno sull'onda di quello che diceva anche prima Alberto, entrando ancora di più nello specifico sul discorso del come deve essere il vino. Quindi ci avviciniamo piano piano a parlare anche di vino. Sì, prego, vai. Signor Liganò, lo conoscete già perché qualcuno l'ha visto l'altro giorno, è il direttore commerciale della Pietro Balsamo che siete stati a visitare. Buongiorno a tutti.
sentendo prima il tuo Borghisio che adesso è dentro, no? Io ovviamente non sono prodotto per fare la bottiglia, quindi parlo in veste di consumatore comune del vino, no? E per cercare così di capire questo calo che c'è stato di consumi, a cui accennava all'inizio lei, e il fatto che anche lei faceva riferimento al fenomeno del prosecco come prodotto, diciamo così, da bere leggero, da bere senza troppi problemi. E vedo che c'è la ricerca in tanti vini di sempre ottenere un qualcosa in più, di avere una gradazione sempre maggiore, di ricercare un qualcosa sempre di particolare. Non può essere questo anche un fenomeno che magari porta i giovani verso un qualcosa, adesso parliamo di vino, di una boiata, insomma. La birra, io vado in pizzeria, magari mi viene facile consumare una birra. Quando diciamo il pizzaiolo mi propone quelle birre artigianali, sono tutte ottime, lavorate, sicuramente dietro hanno una ricerca importante e una conoscenza valida, ma con un sapore completamente particolare, che quasi mi cambia il sapore della pietanza che sto mangiando. Io chiedo una birra normale, io chiedo qualcosa che possa bere, che mi accompagni il pasto senza andare a cercare qualcosa di così straordinario. Forse per il vino, con i giovani, sta succedendo, non dico la stessa cosa, cioè il giovane che magari beve una birra perché la beve in maniera semplice, se si vede una proposta di vini sempre più ricercata, sempre più particolare, magari alcuni vini validissimi, importantissimi, ma che portano 14 gradi e mezzo, 15 gradi, quindi come fai a bere 2 o 3 bicchieri? Cioè se vai a bere un divano, per poterti poi sedere, alla fine diventa difficile consumare. Forse anche questa è una strada che dovrebbe far ragionare sul consumo che possono avere i giovani in futuro verso questo discorso del vino. Anche i grandi marchi o le grandi aziende conosciute a livello mondiale che si concentrano sempre di più nel produrre un prodotto sempre più ricercato e particolare, se facessero qualcosa di più semplice, sempre a marchio noto, forse questi ragazzini, faccio capire, insomma, adulti, giovani, che vanno vestiti in un certo modo, che quindi ricercano anche la marca del prodotto che consumano, potrebbero avere più voglia di prendere quel tipo di vino. Cioè l'Armani, che fa il 50% del suo fatturato non sui vestiti da collezione che sfilano a Milano, ma sulle magliettine, sui jeans, con la scritta, probabilmente sa che la cosa semplice funziona e ha un certo consumo. E così ho pensato che per il vino. Quando lei prima diceva prosecco, dico sì, effettivamente si beve semplice, si beve subito, ce l'ho pronto e il consumo ce l'ho. Difficile averlo su un vino molto più importante. Questo è un pensiero che mi faceva riflettere nel discorso del consumo. Tutto qua. Grazie. Grazie a Giorgino, ha già anticipato questa cosa a cui volevamo arrivare nel primo scopo. Quindi c'è una soluzione